जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। प्रिय दर्शक बंधु, आज स्नोही चतुर्दशी चैत्र मास बा मीन मास 4 दिन मार्च मासर 18 तारिख बुधवार। आज चतुर्दशी 2 दंड 51 दिवा 7टा 1 मिनिट पर्यंत। आज पूर्व भाद्र नक्षत्र 56 दंड 52 रात्रि 4टा 38 मिनिट पर्यंत। आज कुंभ चंद्र। आज मन रखंतु आज शकुनीकरण, आज शुभ जोग। तेणु आज घातचंद्र कहले धनु राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर कुंभ राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण रात्रि 10टा 41 मिनिट पर मीन राशि विप्रवर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 4टा 38 मिनिट मध्य एक पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान। आज अमावास्या श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बीरी भोजन निषेध। दिवा 7टा 1 मिनिट पर आमिष भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, मन रखंतु विविध कार्यक्रम में आज रात्रि 10टा 41 मिनिट मध्य शरण पंचक दोष। तेणु आज धर्मकृत्य कथा कहबी, एक रहस्यपूर्ण कथा कहबी। माँ माने प्रत्येक परिवार सदस्य माने यहाकू पालन करने अवश्य कर्तव्य अच्छी। जो माने पारिबे ता निश्चित करिवे निज परिवार पई। तेबे मन रखंतु आज धर्मकृत्य अद्य स्नोही चतुर्दशी धवलित कलश मध्य मन रखंतु कौनसी धवलित कलश मध्य बाली माटी पूर्ण करदेवे। ता उपरे लाल पताका और 3 काठिया सिजु डाल खंडे पोती दे ताकू पूजा करिकी छात उपरे रखिले वर्षे पर्यंत बसंत आदि चर्म रोग पाप रोग तथा वज्रपातर भय रहे नहीं। तेणु मोर प्रत्येक दर्शक मान को मु जनाउछि आपण माने निज परिवार पई एहाकू करि पारिबे। अद्य चंद्रक्षय निशि पालन, स्त्री माने तैलवर्जन, रात्रि गोदन आज निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला ध्यान दियंतु। दिवा 3टा 21 मिनिट पर 5टा 52 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 12टा 38 मिनिट पर 1टाए 42 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग। जो माने दूरयात्रा करेंगे शुभ कार्य घर बाहर तेरे मन रखु रात्रि 1टाए 4 मिनिट पर 3टा 29 मिनिट मध्य। किंतु महेंद्र जोग को विशेष भाव में गुरुत्व दिंतु। प्रातरु दिवा 7टा 28 मिनिट मध्य शुभ कार्य करेंगे। दिवा 9टा 53 मिनिट पर 12टा 17 मिनिट मध्य शुभ कार्य करेंगे। तेरे प्रिय दर्शक बंधु, एवं आसतु आम कार्ड मध्यम 12टी कार्ड आम संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे प्रथमे आम मेष राशि ठारू कार्यक्रम को आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथमे देखा मेष राशि विषय। 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र। 3टी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण मान को पई कार्ड आसी 6 ऑफ कप कार्ड आसी, जहाँकि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आज आप बहुत खुशी रहिबे। आपनकर कई पुराना बंधु सांग मित्र एमान सहित आज जोगाजोग रहिबो। परिवार सहित खुशी रहिबे। फोन माध्यम किसी आनंद पाइबे। बहुत दिन है जहाँ करें आज से आपको पूर्ण सफलता प्राप्ति हम। नचेत जो मैंने मैरिज करना विवाह प्रस्ताव से आसीपे हुए तो आपन को कई उपहार दे पारती। जेहेतु ये गोटे दिन कार्ड अच्छी जहाँ भी हो किसी ना कि लाभ हम कि धन प्राप्ति हबार जोग आज देखा दूची। तेणु आज आपंकर दिन बहुत भल रहिबो। तेणु मो कहवा कथा घर परिवार दाम्पत्य जीवन आज अति सुमधुर रहिबो, शांतिपूर्ण रहिबो, रिलेशन रे अति उत्तम रहिबो, प्रेमर प्रगाढ़ता आसीबो। आ व्यवसाय माने बहुत दिन हेलानी जा करि पारु नथिले आज किछि पूर्ण सफलता प्राप्ति हबो। छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह रहिबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। दिन आज आपनक पई उत्तम अछि। तेबे मेष राशि मु आजिर ये तो सबुदिन कथा कह जाऊनी, केवल आजिर दिन कथा कह जाऊँगी। तेबे कहबार कथा होछि मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई जदि मु कहबी एई मेष राशि व्यक्ति मानक पई
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଏ 2024 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁବିଧାଜନକ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅନୁରକ୍ତି ତଥା ନିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଧର୍ମୀ ଜନସମାଜର ସହାୟତା ତଥା ସମର୍ଥନ ବଳରେ ସେ ଏହି ଜାତକରୁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ସହିତ ବିହିତ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟମୂଳ, ବେଣା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଚଟାମାଂସୀ, ବଚ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମହାଯନ୍ତ୍ର ବା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଘବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହାକି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी 3-2 कृतिका नक्षत्र, 4-2 रोहिणी नक्षत्र, 5-2 मृगशिरा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपंकर आज अनेक क्षेत्र में स्थिरता जो कार्य करने बाहर से कार्य आज आपंकर स्थिरता स्थिर करेंगे आगू को आपंकर बाट खोल आप जहाँ करेंगे आपको सफलता मिल कौन व्यक्ति साहाय्य मिल। जदि लव चिंतार अच्छा प्रेमी जुगल भाई भाई मैंने तेरे रिलेसन में नुआ साथी नुआ किसी कर घटना नुआ जोगाजोग रचाकरी व्यवसाय किसी भल अपरच्युनिटी आपंकर आज अनेक परिश्रम आप अच्छी बहुत परिश्रम करेंगे। परिश्रम कले आपको पूर्ण सफलता मिल ए सन्देह कर किसी नहीं। तेबे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानकु कहबी जे कि आपण मानकर जो परिस्थिति रोची वृष राशि 2026 मसीहा अनेक भल स्थिति रहिला परे भी किछि व्यक्तिंकर मध्य परिस्थिति सुधुरु नाही। तेणु मु जदि कहबी केतुंक दृष्टि आपण जदि अछंती कर्मस्थान रे आपण को देखिले पितृरिष्टर कारण मध्य होइथांती। कारी कारी बापांक ऊपर प्रभाव पड़िथाय। पितांकु बहु अशुभ फल भोग करबाकू पड़िथाय। व्यक्ति कौन प्रकार पैतृक संपत्ति लाभ कर पारती नहीं। पैतृक संपत्ति पाई अनेक द्वंद्व देखा मिलता है। कौन अन्य ग्रहंकर शुभ संबंध जोगु लाभ कले आपण मैंने ए समय भोग करने संभव नुह। तथापि शुभ फलदायी फलवान केतु महाग्रहंकर दशम स्थान अवस्था प्रभाव में जात व्यक्ति भाग्य कर्म विषय उन्नति दानशीलता तथा कामिनी जनप्रियता सूचित रोचे। अधिक कामिनी जन प्रति आसक्त आपण मैंने रहिबे। तेणु आपण माने उचित मार्ग को फेरी आसतु उचित मार्ग में चलतु आपण प्रति कार्य विजय हासिल करेंगे। आपणकर ये रिष्ट को खंडन करने धड़ा सोरिष मित्र हलदी दारू हलदी मुठा बेणामूल धान्य जटामांसी बच बिहंगु ये समस्त द्रव्य सम परिमाण में नहीं आपण शुक्रवार दिन जल में पकई गोटे पान स्नान करूँ एवं शनिवार दिन गोटे पाने जल में पकईकि स्नान करूँ। देखिए आपणकर ये रिष्ट खंडन हम आउ आपण शुक्र महाग्रहंकर जंत्र कवच गोटे धारण करते देखिए निश्चित सफल हम। विभिन्न रंगर कुकुर मानक प्रत्येक दिन जहाँ खाऊँ से दिंतु आपणकर निश्चित टिके परिवर्तन आसीज। एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि आपण 5-3 मृगशिरा नक्षत्र, 6-3 आराद्रा नक्षत्र, 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई कार आसीची 2 ऑफ पेंटाक्लस। मन भितर अनेक द्वंद्व को आपण जाबुड़ी रखिंट द्वंद्व भितर मुकुड़ा को आपको बहुत कष्टदायी होची। तथापि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपण मानुंट कि करने को चाहते आप सब समस्या को बालांस करें। जदि हार मानु जाऊँच तथापि हार को आप पसंद करते ना। जो जिनसर समानता आने को चाहते आप जीवन में बहुत उतान पतन घटी घटी आसूची। तेरे मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण पाखे अनेक पावर अच्छी आप चाहिए आगू बढ़े किंतु आप बर्तमान द्वंद्व भितर अच्छा से अर्थर द्वंद्व हो पारे
ମାନସିकता हो पारे किंबा घर परिवार कौन समस्या हो पारे एमती किसी समस्या भितर आप छंदी होती तेणु आपण कौन करेंगे कौन ना आपण को किसी बुझा पड़ूना कहीं गोटे गोटे दिन में अनेक अनेक दायित्व आपन को बहन करार अच्छी मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने तेणु मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आज ईश्वर विश्वासी आप सब अच्छा ईश्वर आपंकर दुख शुणुंट डाक शुणुंट आपणकर मनर भावर उद्वेग ईश्वर पाखे पहुँचुची तेणु कर्म आपणकर अनुसार आपन को कषण पड़ी एवं आपण आज ईश्वर विश्वासी हे सेवा पूजार मन आपणकर तेणु निश्चित भगवान आपणकर दुख को विलंब हेले भी से उद्धार करेंगे आपण को आपण कौन करूँ ना धड़ा सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी धान्य ये समस्त द्रव्य सम परिमाण में नहीं आपण कौन करूँ बुधवार जल पकईकि किसी स्नान करूँ आउ गोटे पुड़िया को आप शनिवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ आउ बुध महाग्रहंकर जंत्र गोटे धारण करूँ आउ आपण विभिन्न रंगर कुकुर को प्रत्येक दिन जहाँ खाऊँ दिंतु देखिए आपणकर निश्चित भाव में भाग्यर ताला खोल धीरे धीरे आप परिवर्तन हो विश्वास हूँ मूल कथा कहीं कौची ना मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति माने आपणकर उपरे केतु ग्रह जो लाभ भाव में अच्छा जात व्यक्ति धनवान सुविद्वान एवं सुवेशधारी हो पारुथिले सुधा जातक व्यक्ति जीवन में संतान पीड़ा जनित अशांति अपरिहार्य भाव में सूचित होता है तेणुक आपण किसी अमंगल हटापी यह सब उपाय आपण कले निश्चित लाघव हो पार एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय कर्कट राशि ये जो कार्ड आसी कर्कट राशि हाई प्रेस्टीज कार्ड आसी 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र 3टी नक्षत्र विभक्त थिबा मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने ये कार्ड चंद्रमांकर कार्ड अर्थात आपनकर निज कार्ड बहुत इमोशनल टाइप रो लोक तेणु आपण सुख दुख दुईट को खूब भल भाव में आडजस्ट करके आपण चली पारती एथिपाई आपण निज भावना को निज कष्ट को काहारी को देखेबे नहीं निज भितर बहुत कष्ट दुख को दबेकी रखिए सबू सहीजे किंतु क्या चिंता दुख पहुँचेबे नहीं आपणकर सहन शक्ति बहुत अधिका अच्छी मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई मैंने तेणु आपण मैंने एति मन रखु आज अनेक सहन शक्ति कहीं ना कि कथा लोक आपन को आज आभेट करेंगे किसी कथार आपन को लुचालुची करेंगे कि किसी कथा लोक को आभेट करेंगे तेणु सुख उपर हानि घट मन भितर कष्ट देखादेव तेणु आज देखी चाहिए आप गति करूँ मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने ये कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मुझे कहि आपण केतुंकर जो व्यय भाव में देखिले चरित्र भ्रष्ट नीच कर्म प्रति आसक्त मना एवं धन संपद शून्य कराई पारती बहुविध विवाद मध्य लिप्त रही विजय हेले मध्य से व्यक्ति सुख किंबा शांति रे जीवन यापन करि पारंती नाही तेणुक मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भौणी गुरुजन मैंने आपण मैंने कौन करूँ ना धड़ा सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य सम परिमाण में नहीं सोमवार दिन जल पकईकि आप स्नान करूँ गोटे पुड़िया एवं शनिवार दिन गोटे पुड़िया स्नान करूँ या कले आपंकर रिष्ट खंडन हो चंद्र महाग्रहंकर जंत्र एक धारण करूँ देखिए आप निश्चित भाव में उपकृत हो पारे विजय लक्ष्य करें आउ प्रत्येक दिन कुकुर मान को घर पाखे किसी खाद्य खाइबा पूर्व नहीं प्रदान करूँ आपंकर निश्चित यही जो नीति भ्रष्ट बा चरित्र भ्रष्ट निज कर्म ये सब आपंकर निश्चित हटिଯିव आसतु देखा कि सिंह राशि विषय सिंह राशि 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तेणु सिंह राशि आपण ये कार्ड आसी लभर कार्ड अधिक काम करें आपण माइंड मन सब आज बालांस आपड़ बुझीपारे आपण जीवन मूल्य कौन कौन करवा उचित अनुचित आपड़ सत्यता रखिए आप ठीक डिसीजन नहीं पारे प्रथम आपन को लगे जदि कौन कार्य आरंभ कर रास्ता बहुत कठिन जहाद्वारा आपण द्वारा हम कि ना किंतु आप कार्य पछरे लगिक रुहतु किछि दिन से कार्य पछरे लगिक रही निर्दिष्ट तल में पहुँची पारे आपको ठीक रास्ता मिल छोट छोट कार्य प्रति लक्ष्य कर आगू बढ़ी पारे कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक रही परिवर्तन आज देखादेव अधिक व्यस्त हूँ ना व्यवसाय बढ़ावाई कार्य सहित आप हाथ मिसई पारती प्रेम रेखा प्रेम पड़ी पारती तेणु आज आपंकर मन आनंद प्रेमंद रमी जुगलंकर मन आज खुशी आज दिन आपण बहुत खुशी दिन अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने सिंह राशि व्यक्ति माने जदि मु कहि आपण मानकर जदि आपण मानकर ये जो सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई मु जदि कहि जे कि आपण माने किपरि
माने अवस्था 2026 मसीह गति करूँ गले केतुंकर जो देह भाव अवस्थान आपण जीवन में शारीरिक सुख तथा सौंदर्य बाधा कृषक आय होगा तथा दाम्पत्य सुख भोग विषय में बाधा विघ्न लिखित होगा तथापि व्यक्ति विद्या विषय में पारंगम अभिनिष्ठ मना एवं उत्तम वाक्य व्यवहार करी अनेक कार्य विजय करें तेरे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने गुरुजन मैंने आपण मैंने कौन करूँ ना धला सोरिष लुद्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य सम परिमाण में नहीं रविवार जल में पकईकि किसी स्नान करूँ शनिवार जल में पकई किसी स्नान करूँ आउ रवि महाग्रह एक दिव्य जंत्र को धारण करूँ देखिए आपणकर भाग्य निश्चित भाव में उचित मार्ग में आपको पहुँचे पार एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय कन्या राशि ये क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी जहाँकि 12 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13 चस्ता नक्षत्र 14 चित्रा नक्षत्र मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण ये जो कार्ड आसी जहाँकि ये हूँ क्वीन ऑफ पेंटाक्लस राहुंकर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु आप कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ आपको सफलता निश्चित प्राप्ति हम स्वास्थ्यर समस्या थी आज आप विश्राम करने को अच्छी और आराम करने को अच्छी मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने आज आपण मन में कौन कार्य को लेकिन कौन कथा को लेकिन किसी गर्व अनुभव करेंगे ये गर्व भाव को परित्याग करूँ तेज जाकि घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन बहुत बढ़िया व्यवसाय मैंने उत्तम लाभ करेंगे मन हल्का छात्र छात्री मैंने विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे किंतु मूल कथा है आपण भीतर अहंकार को आज दमन करूँ गर्व भाव को आज मन काढ़ी बाहर करूँ मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने यही कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण केतुंकर कथा कहले आपण कला प्रति सतत अनुरागी रही वर्तमान एवं प्राय प्रियबंध कराई पारती तथापि चक्षु पीड़ा आपन को भोगवाक पड़ पारे किंबा गल गंडादि कंठ रोग में पीड़ित हवा जो देखा दे पारे तेणु आशंका जातक स्पष्ट होता है तेणु जहाँ भी हो आपण कौन करूँ ना आपणकर जो असुविधा गुड़िक हो जो समस्या भितर गति करें आपण कौन करूँ ना धड़ा सोरिष लुद्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य सम परिमाण में नहीं आपण मैंने बुधवार दिन जल में पकईकि गोटे स्नान करूँ आउ कि शनिवार दिन जल में पकईकि स्नान करूँ बुध महाग्रहंकर दिव्य जंत्र को धारण करूँ देखिए आपंकर ये जो स्थिति गुड़िक निश्चित भाव में सुधरी जीव प्रत्येक दिन कुकुर मान को देखिले आपण सम्मान सहित खाइबा प्रदान करूँ आपन को देखिए निश्चित उपकृत आपरे ये संकट उद्धार हो पार एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय तुला राशि ये जो कार्ड आसी कहबी 14/7 चित्रा नक्षत्र 15/7 स्वाई नक्षत्र 16/7 विशाखा नक्षत्र आपण कार्ड आसी 4 ऑफ पेंटाक्लस कौन सिचुएसन बा कौन अवस्था भी कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल करने को आप चाहते किंतु मानसिक पीड़ा आपण देखा मिल कौन कार्य को नहीं असंतोष अनुभव करें संतुष्ट हो न पारती तेणु आपणकर किसी मानसिक पीड़ा कष्ट आपन को दे पारे किसी अपूर्ण कार्य हो पारे कहीं आपणकर लोक मान सहित मिसवा बसवा संपर्क जोड़िकी रखा ये सब टे कमी देखा दूँ आपणकर रंग ढंग टी अलग प्रकार रोचे लोक मैंने आपण सहित मिसवा बसवा टी पसंद करूना तेणु आपण भी लोक मान किसी दूरे रही जोग देखा दूँ तेणु कठिन परिश्रम करूँ कैरियर क्षेत्र में बहुत भल रेणु आज आप मानसिक पीड़ार मुक्त होगापाई लोक मान सहित आज टी मिलाप हूँ बसतु लोक मान सहित मिशंतु तेज आपंकर ये जिनस सब दूरीभूत हम तेज मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने मुझे कहबी यही तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने गोटे काम करेंगे जहाँकि मोर कहबार कथा तुला राशि व्यक्ति मैंने तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने मन रखु कौन कार्य आपड़ करूँ ना कहीं तुला राशि व्यक्ति मैंने आपणकर 2026 मसीहा एक केतुंक प्रभाव कथा कहले बंधु भाव में देखिले व्यक्ति मातृ सुखर आपन को वंचित करिपारंती पैतृक संपत्तिर अपव्यय हो पारे किंबा संपत्ति बाड़ी को लेकिन आपण मानकर किसी द्वंद्व देखा दे पारे तथा विनाश एवं सतत उत्कंठित आपण हो पारंती किंबा आपणकर जहाँकि आदि व्याधि दूर कराई शारीरिक और मानसिक सुख ऐश्वर्य प्रदान कले तथापि भातृ बंधु विच्छेद दुश्चिंताग्रस्त कराइबा दुर्बल केतुंक ठारू आशंका करा जाय थाए तेणु आपण माने प्रत्येक दिन कुकुरों को खाइबा को दियंतु एवं प्रति समय आपण मान को जहाँ कहली ताको आपण धारण करंतु निश्चित आपण उपकृत हो पारे एवं आसतु देखा मोर प्रिय बिछा राशि विषय बिछा राशि आपण मान कहबी 16/8 विशाखा नक्षत्र 17/8 अनुराधा नक्षत्र 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थी बिछा राशि भाई भाई मैंने कौन समस्या भितर आप छंदी पारती बहुत सारा समस्या आपन हाथ को आसूची आपणकर
ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ଓହରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଆପଣ ହଟିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କାହାରି ପ୍ରତି ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ମନ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ମାତୃସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ ତଥା ବିନାଶ ସତତ ଉତ୍କୁଣ୍ଠ ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟମୂଳ, ବେଣାମୂଳ, ଧାନ୍ୟ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାଇ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ମହାଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଫସିକି ରହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରେସର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡର, ଖରାପ ଭାବନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅଛି। ଚାରିପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଚିଟିଂ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବେ। ଏହି ଧନୁରାଶି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ତଥାପି ପରୋପକାରୀ ହୋଇ ଶରୀରର ରୋଗ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ସନ୍ତାନ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମସ୍ତ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସନ୍ତାନ ହାନିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାହାରି କାହାରି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାହାକୁ ଜଳରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଆଜି ରହିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ କେହି ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ଯାହା ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାରି ମାନେ ନିଜର ଇଗୋ, ନିଜର ଅଭିମାନ, ନିଜର କ୍ରୋଧ, ନିଜର କପଟ ଭାବକୁ ଯଦି ଆଜି କ୍ଲିୟର ନ କରିବେ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହାନି ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଳ କୂଳ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛନା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁ ଜୟକାରୀ, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ହର୍ଷ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଭାସିଗଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ 2024 ମସିହାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଶନି ମହାଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ବି ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେତିକିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଯାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଚଳୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। এই ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅନୁରାଗୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ କାମଶକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟା ନାରୀ ସହିତ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବ୍ୟୟ ବାହୁଲ୍ୟ ବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ଭାବ କେତୁଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଜଳରେ ପକାଇ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ଆପଣ ହେବେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ତ୍ରାହି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ଼ 3 of Wands କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କର୍ମରେ ରହିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବାହାରକୁ କିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ କୌଣସି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। এই ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଜି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋଜଗାର କରିବା, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। 2026 ମସିହା କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜର ଗୌରବ ବରାହ ଉତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥ ଭଗନ୍ଦର ପ୍ରଭୃତି ଗୁହ ପୀଡ଼ା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ଜନିତ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା, ପରିନିନ୍ଦକୁତା ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ଶୂନ୍ୟ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କେତୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧିର ସଂକେତ କଦାଚିତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। 2026 ମସିହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିତେଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ସେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ଦେଖି ଚାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତଥାପି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ତଥାପି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବନ୍ଦ ରହିବା କଥା। ତଥାପି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ହେତୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ହେତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲି। କ୍ଷମା କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶିଷ ମୋ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ଦେଖିବେ। ନିଜର ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କଲେ ତାର ସୂତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଗି ରହି ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।